ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কমিটি গঠন হয়। তো এই আঞ্চলিক ভিত্তিতেহে মানসৰ নাম শুনা হয়। তো এই কেইটা আঞ্চলিক आदमी तो जिला में अंतर्भुक्त होवे ओके सियाम डांगरिया देवे बुझाई दी। डायरेक्ट दे दी है लाइव तो ना चलो तो रिकॉर्ड अच्छा करके दे रहा देखो कौन ना सकने फोन करते नहीं